सरकार की आमद, सरदार की आमद, मंठार की आमद, हुजूर की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर नबी जी तशरीफ एने सिजदते पड़े गुनाहगार उम्मतेर तोरे नूरानी हाथ तुलेছে সারা জীবন কেঁদেছে সারা জীবন কেঁদেছে আজও তিনি কাঁদছে ঠিক না সারা জীবন কেঁদেছে আজও তিনি কাঁদছে কুরআন হাদিস পড়ে দেখো এই তো প্রমাণ রয়েছে আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা